हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। अमेरिका का नया वर्ल्ड ऑर्डर, तेल की दौलत से मालामाल वेनेजुएला पर जंगी कार्रवाई, सदर एहलिया समेत महल नुमा घर से गिरफ्तार, क्यूबा, मैक्सिको और ईरान को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकियां, भारत भी ट्रंप के निशाने पर। क्या दुनिया में नई माशी जंग का आगाज हो चुका है? ब्रिक्स में शामिल ममालिक डॉलर की बजाय अपनी करेंसी में तिजारत कर सकेंगे। अपनी डॉलर करेंसी को ट्रंप बचा पाएंगे या नहीं? रूस और चीन कितना सख्त रद्द अमल दे सकते हैं? दुनिया की तेजी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा केपी वजीर आला का मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत ना देने का फैसला सामने आ गया। बंद कमरों में किए गए फैसले सूबे में मुसल्लत किए गए तो तमाम स्टेक होल्डर्स में तशवीश होगी। वजीर आला का काबीना इजलास में मिलिट्री ऑपरेशन पर अहम खिताब। वफाकी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के पास खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के लिए क्या ऑप्शन होगा, इस अहम मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। और 72 शुगर मिल्स के खिलाफ कानूनी महाज पर कंपटीशन कमीशन को बड़ा रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने मिल्स मालकान के अरबों रुपए जुर्मानों पर ट्रिब्यूनल्स को 90 दिन में फैसला करने का पाबंद कर दिया। कंपटीशन कमीशन ने 44 अरब के जुर्माने शुगर मिल्स पर आयद कर रखे हैं। मिल्स मालकान जुर्माने अदा करने के बजाय अदालतों में पहुंच गए। इस अहम इशू पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ये ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम जो है वो उन्होंने दिया है क्लासरा साहब, और उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी अहलिया को पकड़ा, उन्होंने कहा ये बेहतरीन हमला था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो बड़ी जबरदस्त किस्म की ताकत का मुजाहरा जो है वो ट्रंप ने किया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। ये बड़ी मेरा ख्याल है एक बिग डेवलपमेंट है, अनएक्सपेक्टेड, जो कोई भी इसकी तवक्को नहीं कर रहा था, और स्पेशली ट्रंप साहब से तो कोई नहीं कर रहा था। अगर कोई इसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ये तो चलो बाद में आती है, दुनिया में ये काम पहले भी होते रहे, इस तरीके के रजीम चेंज होते रहे हैं या इस तरह की जाके आप वहाँ गिरफ्तारियां करते रहे हैं। हमने सद्दाम हुसैन को भी देखा, यहाँ पे बहुत सारी, इसमें अफगानिस्तान में भी देखा, इराक में या दीगर भी, उसमें लिबिया में देखा रजीम चेंज होते रहे हैं। इससे पहले 50s में हम देखा ईरान में मुसद्दिक जो थे प्राइम मिनिस्टर, उनका भी सही एक कहते हैं उन्होंने रजीम चेंज कराए थे। तो वो डिफरेंट तरीके अपनाए गए थे कि आप वहाँ से लोकल रिवोल्ट करें, लोकली तौर पर अपराइजिंग हो, तो फिर जाके आप उस तरह की चीजें, मतलब सीए ये काम पहले करती रही है, कोई नई चीज नहीं है अमेरिकन के हवाले से। इसमें बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं, फिल्में भी बनी हैं। जो नई चीज हुई है इसमें, इवन जो ऑपरेशन एब्सोल्यूट वो कह रहे हैं, इसको भी सही, नई चीज ये है कि ट्रंप साहब ने ये अप्रूवल दी है कि आप जाकर वेनेजुएला पे उनके जो प्रेसिडेंट हैं या वेनेजुएला पे अटैक करके उनको लेकर आए, वापस आए। और क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब तक वो ये क्लेम कर रहे थे आई एम द प्रेसिडेंट फॉर पीस, और इसी ही नारे पे उन्होंने इलेक्शन जीता था। उनका यही नारा था अमेरिकन का कि मैं तो ये बाकी ये जो जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं सारे के सारे जंगे लड़ते हैं, अमेरिकन फौजी जाते हैं, असला जाता है, वेपन्स जाते हैं, हमारी वार मशीनरी है, हमारा पैसा है, हम क्यों ये बैरून मुल्क जाके अपने फौजी, अपने बच्चे जो है ना वहाँ पे उनको वो करें, हम यहीं पे। और इनको समझा गया था बिजनेस प्रेसिडेंट हैं, जो कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, नो नॉनसेंस टाइप हैं। तो वो ये चाहते हैं भी बंदे मारने मूरने का कोई फायदा नहीं है, आप ये आपके ये कंज्यूमर हैं, क्लाइंट हैं, इनको उसी तरह ही ट्रीट करो। ये मतलब इस तरह मैं सिंपल लफ्ज में बता रहा हूँ। सो उनका भेजना कि आप ये ऑपरेशन करें, एक अमेरिका को एक उसमें लेकर एक नई कंट्रोवर्सी में डालना, ये मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग ये चीज है कि जो एक अपने आप को पीस टाइम एक प्रेसिडेंट कहते थे, ऑल ऑफ सडन उन्होंने अपने आप को वार टाइम में कैसे कन्वर्ट किया। इसकी मेरे जहन में तो एक रीजन आती है, लाइटर नोट, कि वो बार बार कह रहे थे कि मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दें। 8 जंगें खत्म कराने के बाद उनका बनता था। मैं तो कहता हूँ एक ही जो जंग उन्होंने ये सीज फायर करवाई थी पाकिस्तान इंडिया में, इस पे मिल जाना चाहिए था, काफी था। नोबेल पीस प्राइज देने वाले भी डीठ निकले। अगर मुझसे पूछें कि ये अगर इसको लिंक जोड़ा जाए तो उन्हीं की ही ये गुस्सा और कावड़ है कि ठीक है अगर आप पीस प्रेसिडेंट को नहीं देते तो फिर वार ही सही, फिर मैं अपने पुराने जो कुछ मेरे स्कोर सेटल्स हैं वो मैं कर लूं। एक तो ये इसमें बड़ा मेरा ख्याल एक अहम चीज है। अभी मैं कोई न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी की कोई रिपोर्ट्स देख रहा था, वो रिपोर्ट नहीं हो रही। हम ये समझे कि शायद ये गए हैं और कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, प्रेसिडेंट सोए हुए थे। दुनिया भी हैरान है कि मुल्क का प्रेसिडेंट जो है रातों रात अगवा हो गया है, किसी ने कोई गार्ड्स नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई एयरफोर्स नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये क्या हुआ सारा? अब कुछ खबरें आ रही हैं, बीबीसी का जो फिगर है वो है कि उन्होंने बताया 32 के करीब लोग इसमें मारे गए थे, और मोस्टली क्यूबन, वो जो क्यूबन है गार्ड्स ये थे, क्यूबन एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, वो मौजूद थे, वो मारे गए हैं इस ऑपरेशन में। और स्पेशली जो पहला अटैक किया ना इन्होंने कंपाउंड वगैरह पे, जहाँ पे मिसाइल और दीगर ड्रोन जो भी इन्होंने किए हैं, वहां पे कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं। तो वो उसका न्यूयॉर्क टाइम्स का जो आ रहा था, जो मैंने वहां पढ़ा है, वो 80 के करीब बता रहे हैं।
کہ اس میں کیوبنز اور وہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں, سو ریزسٹنس بھی ہوئی ہے, لیکن وہ لوگ جو ہیں زیادہ وہ مارے گئے ہیں اس میں. سو دیٹس ایک اور ایک ٹریجڈی ہے, ایک اور وار ہے جس میں امریکہ جو ہے وہ اس میں انٹر ہوا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ظاہر خود کو جو جنگیں شروع کرنے والا نہیں, وہ چاہتے تھے کہ ان کو یاد کیا جائے, ان کی لیگیسی ہو کہ وہ جنگیں رکوانے والے ہیں. اس قسم کی یہ مداخلت تو نہیں ہے, یہ تو گھس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے حملہ کیا ہے بالکل. تو اس قسم کی جارحیت دکھانا یہ کیا صرف آئل ریزروز کے لیے بات ہے یا اس کے پیچھے رجیم چینج ہی مقصد تھا؟ اور میں دیکھ رہی تھی رائٹرز نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا ہے کہ بڑی پلاننگ جو ہے وہ اس کے پیچھے کی گئی تھی, بڑی اسپائز جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے جو ان کی موومنٹ کو مانیٹر کر رہے تھے. تو یہ ایک پورا پلان کے تحت جو ہے وہ یہ کیا گیا ہے. تو یہ رجیم چینج کا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ تاکہ خطے میں اپنی پاور جو ہے وہ کنسالیڈیٹ کی جا سکے. رجیم چینج سے پہلے جو آپ نے بات کیا, رجیم چینج اس کی بائی پروڈکٹ ہے. پہلی بات تو وہی ہے جو آپ نے کی ہے کہ وہ ایل کے ریزروز ہیں دنیا میں سب سے زیادہ بتائے جا رہے ہیں کہ ان کے ملینز آف بیرلز کے ان کے پاس وہ ہیں, ان کے ریزروز ہیں جس پہ امریکنز بڑے پرانے عرصے سے تھے. اور وینزویلا اور امریکہ کی یہ جو لڑائی ہے یا ایک ٹگ آف وار ہے, یہ آج کی نہیں ہے. آپ نے مطلب بہت سارے پاکستانی ہم بھول گئے ہوں گے, اس وقت ہمیں یاد تھا یہاں پہ شاویز ان کے پریزیڈنٹ تھے اور وہ اس وقت امریکہ کے خلاف بڑی کھل کے بات کرتے تھے. اگرچہ یہ اور بات ہے اس وقت امریکن پریزیڈنٹ کچھ اور لوگ تھے جس کی وجہ سے شاید وہ ریسپانس نہیں ملتا, تو بڑی کھل کے تنقید ہوتی تھی, بلکہ ہمارے ہاں کہا جاتا تھا, کوٹ کیا جاتا تھا شاویز کو. وہ دیکھیں ان کا بھی تو یہ پریزیڈنٹ ہے وینزویلا کا, چھوٹا سا ملک ہے, وہ دیکھیں امریکہ کو وہ تڑیاں لگا دیتا ہے, دھمکیاں لگا دیتا ہے, ان پہ بات کرتا ہے, ان کے امپیریلزم پہ بات کرتا ہے, ان کی کلونیل مائنڈ سیٹ پہ بات کرتا ہے. تو ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ مجھے یاد ہے اس وقت 2013 میں یہ چیزیں یہ ہو رہی تھی. 2013 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, وہ جو شاویز جو ہیں یہ پریزیڈنٹ جو تھے اور کینسر سے ہوئی تھی. ان کے بعد ان کا یہ رائز ہوا ہے, یہ جو نکولس مڈارو ہے میرا خیال نام, اگر میں ٹھیک لے رہا ہوں, ایک تو ان کو نام بھی اسی طریقے کے ہیں. تو یہ ان کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ جو اس میں ہے. اس سے پہلے کہ میں اس سوال پہ آؤں کہ یہ رجیم چینج کا تعلق ایل سے ہے یا ویسے ان کا چہرہ پسند نہیں تھا, یہ جو ان کے نکولس یہ مڈارو جو ہیں یہ بیسیکلی ایک بس ڈرائیور تھے. یہ بہت کم لوگوں کو یہاں پہ ہمارے یہاں پتہ ہوگا, یہ واز بس ڈرائیور. اور ان کو پڑھنے کے لیے کیوبا گئے تھے. کیوبا اور ان کا وینزویلا وغیرہ کا آپس میں ان کے سوشلسٹک ٹینڈنسیز کہہ لیں, تعلقات کہہ لیں, وہ بہتر ہیں. ان کی ایل ٹریڈ بھی آپس میں ہوتی ہے. سو ایز اے اسٹوڈنٹ یہ وہاں پہ کیوبا میں پڑھنے کے گئے تھے یہ نکولس جو ہے. وہاں پہ انہوں نے صرف ہائی اسکول تک انہوں نے تعلیم لی ہے, اسکول تک لی, زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. مطلب ہمارے ہاں میٹرک کہہ لیں اس کے برابر ہوگا یا ایف اے کے برابر ہوگا. یہ واپس آئے ہیں جب اپنے اس میں وینزویلا میں کیپٹل میں ہیں, تو ان کا قریب ہی کیپٹل کے قریب ہی ان کا گھر ہے اس مضافات میں. ان کے والد صاحب جو ہیں آلریڈی وہ ایک بس کمپنی میں تھے وہاں پر, اور وہ یونین کے لیڈر تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ کوئی پڑھنا, کوئی زیادہ پڑھا لکھا تو ہے نہیں, کوئی بڑی نوکری ملنی نہیں ہے, تو چلو اس کو اپنے ساتھ بس پہ لگا لیتے, نکم مانا پھرتا رہے, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا آوارہ گرد نہ ہو جائے بچہ, جو چلو کسی کام پہ لگائیں. انہوں نے ان کو کام پہ لگایا, بس ڈرائیو لی دی. یہ پہلے بس ڈرائیو کرتے رہے سب وے وغیرہ پہ وہاں پہ ان کے کیپٹل میں. بعد میں کچھ عرصے بعد جب انہوں نے باپ کو دیکھا کہ باپ بھی یونین میں ایک ایکٹیو ہے, تو بیٹا بھی تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے کہ باپ میرا لیڈر ہے تو میں کیوں نہ بنوں. دیٹس ہاؤ ہی انٹر انٹو پالیٹکس. انہوں نے یونین سے پالیٹکس شروع کی, وہاں سے بس ڈرائیور سے یونین لیڈر بنے, اور پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ اس میں ایک دو اور پولیٹیکل پارٹیز بنے. جس بندے کو لیڈری کا شوق پڑ جائے, آپ کو پتہ ہے, وہ تو پھر گھر نہیں بیٹھتا, وہ تو سوشل مطلب میڈیا پہ جس کے 500 فالوور بن جائے پاکستان میں, وہ نہیں سنبھالا جاتا کہ میرے فالوور آ گئے. وہ تو وہاں پہ جو لیڈر ٹائپ ہو, وہ یونین کے لیڈر ہوں, نعرے مار رہے ہوں, تو آپ کا دماغ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. سو یہ جو ہے مڈارو جو ہیں یہ اس میں پھر پالیٹکس میں انٹر ہوئے, اور سم ہو ان کا جو رول ماڈل تھا وہ شاویز ہی تھے, کیونکہ ان کا سٹائل بولنے کا, لاؤڈ بولنا, اونچا بولنا, بڑکے مارنا, چیلنج کرنا, باقی جیسے وہ امریکنز کو کر رہے تھے. اور پھر بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے سیکورٹی گارڈ کے طور پر بھی ان کی ٹیم میں شامل ہوئے, کیونکہ ان کی قد جو ہے 6.25 فٹ قد آپ نے دیکھی ہوگی. اسٹالن سٹائل مونچھیں ہیں. اچھا, اسٹالن سٹائل مونچھوں کا بڑا ایک رواج آیا تھا یہاں پہ ایک دور میں سوشلسٹ ممالک میں. یہ جو کامریڈ اپنے آپ کو پاکستان میں بھی کہتے تھے کہ اسٹالن کی جو اس کی جوزف اسٹالن جو تھے رشینز, ان کے پریزیڈنٹ کے ہیں, یا ان کو مطلب ویسٹرن جو ڈکٹیٹر کہتے ہیں ان کو, اسٹالن کی جو مونچھیں تھی وہاں سے لوگوں نے مونچھیں رکھنا شروع کر, کیونکہ مونچھ ہو تو اسٹالن جیسی ہو, تو وہ وہاں سے شروع ہوئے. تو پھر انہوں نے جناب جتنے بھی کامریڈ آپ کو ملیں گے ان کی کوشش ہوتی تھی بھاری مونچھیں ہوں, ذرا تھوڑا سا قد کاٹ لمبا ہو تو کامریڈ لگتا تھا. سو دیٹس ہاؤ ان کی بھی 6.25 فٹ سے اوپر قد کاٹ, اوپر سے مونچھیں. سو یہ بھی تھوڑا سا انہوں نے وہی سٹائل اپنایا یہ شاویز والا, کہ وہی بولنا, اسی طرح کی تقریریں کرنا. سو ہی گاٹ پاپولر امنگ دا, وہاں پہ لوگوں میں پاپولر ہونا شروع ہو گئے. پھر یہ پارلیمنٹ میں گئے, 6 سال یہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں.
پھر اس کے بعد ان کو وہاں پہ انہوں نے یہ وزیر خارجہ بن گئے اپنے ملک کے، وہ شاویز نے ان کو پسند کرنا شروع کر دیا کہ ان کے قریبی اس میں لوگوں میں شمار ہونے لگے. وہاں سے یہ نائب صدر بن گئے شاویز کے ساتھ ہی، کہ ان کا بڑا ٹرسٹ تھا ان پہ کہ اپنا ایک ٹرسٹ وردی ایک بندہ ہے ہمارا. وہاں سے جب شاویز کی ڈیتھ ہوئی ہے 2013 میں کینسر کی وجہ سے، تو پھر جن کو وہ نامینیٹ کر رہے تھے تو وہ میڈورو تھے، جو میں نے آپ کو تھوڑا سا رائز بتایا کہ کہاں پہ ایک بس ایک ڈرائیور سے دیٹس ہاؤ گریجولی یونین پالیٹکس اینڈ دین یونین پالیٹکس سے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ میں، وہاں سے وزیر خارجہ، پھر نائب صدر اور فائنلی دا پریزیڈنٹ. ٹون انہوں نے وہی رکھی کیونکہ ان کا رول ماڈل جو ہے نا وہ شاویز، ان کا مینٹور جو تھا وہ شاویز تھا. شاویز واز وہی والی بات کہ مطلب اونچا بولنا، لاؤڈ بولنا، امریکہ کو ٹکر لینا، ٹف لینا. سو آپ اگر دیکھیں اٹس اے بون چلنگ سٹوری. ایک مطلب ہالی ووڈ کی آپ کہیں نا ایک بڑا اس پہ وہ بن سکتی ہے، بلاک بسٹر فلم بن سکتی ہے. ایک لڑکا جو ہے بس ڈرائیور کا یا یونین والے، اس کا ایک بیٹا ہے کیوبا پڑھنے جاتا ہے، واپس آتا ہے، بس ڈرائیوری شروع کرتا ہے یونین میں، بلا بلا، اور کیسے رائز کرتا کرتا اینڈ کیا ہوا ہے، اینڈ پہ نو ہی از لینڈڈ ان نیو یارک جیل. اور ان کی جو اس میں انٹرسٹنگ چیز جو تھی، جو ہمارے ہاں ذرا بڑی ایک اس میں دلچسپ وہ مانی جاتی ہے کہ لیڈیز کا بڑا ہمیشہ جو خاتون اول ہوتی ہے نا، ان کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول رہتا ہے اس طرح کے ممالک میں. جو ان کی بیگم صاحب ہیں، جو خاتون اول ہیں، ان کا ان پہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کے ڈیسیژن میکنگ پہ. ہمارے ہاں بھی یہ ایشو ہمیشہ چلتے رہتے ہیں کہ جناب خواتین جو ہیں، لیڈیز جو ہیں، وہ پالیٹکس پہ اپنا انفلوئنس رکھتی ہیں. تو میڈورو صاحب جو ہیں، ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں، وہ بھی ان کے فیصلے میں ڈیسیژن میکنگ میں بڑی شامل تھیں اور ان کو پاور بروکر کے طور پر سمجھا جاتا تھا. اب ان پہ جو مسئلہ ہوا ہے، جو پرابلم ہوا ہے کہ ایک تو ڈرگس کے ان پہ ایلیگیشن لگ رہے ہیں. امریکنز نے بہت ساری 6-7 بورڈز پہ اٹیکس کیے جس میں 100 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. پلس ان پہ الزامات لگ رہے تھے کہ پچھلا الیکشن جو 2024 کا ہوا ہے اس میں رگڈ ہوا ہے. اس کو انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا رزلٹ کچھ اور تھا، انہوں نے کچھ اور رزلٹ نکال دیا. اس پہ کنٹروورسیز تھیں ود ان اپنی ان پہ جو الزامات لگتے تھے. اپوزیشن کو انہوں نے وہ کیا، جیلوں میں ڈالا، اپوزیشن کو انہوں نے گرل کیا، اپنے اپوننٹس پہ ٹارچر ہوئے، تشدد ہوئے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ڈر سے، خوف سے ملک جو ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں. سو انٹرنلی طور پر بھی وینزویلا جو ہے ڈسٹرب تھا. اب اتنی بڑی ایل اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ کو پیسہ دیا ہوا ہے، آپ کے پاس نیچرل وسائل ہیں آپ کے پاس، لیکن اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو یونائٹ رکھنے کے لیے کوئی نہیں ہے. دنیا بھر کی آنکھیں تو تھیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ وہ آئے ہیں، ایک سونے کی چڑیا انہوں نے وہاں پہ لے کر آئے ہیں امریکن سے. وہی والی بات، یہ تو ثابت کیا ہے کہ ہم دنیا کے کسی حصے میں کہیں پر بھی ہم جب بھی چاہیں کچھ کر سکتے ہیں. وی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ ود اے اسمائل. اور کوئی اور دنیا کے ملک جو ہیں وہ کہیں پر آپ کو روک نہیں سکتے، آبجیکٹ نہیں کر سکتے، یورپ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ پریشان بیٹھے. اب ہم کیا کریں؟ اگر اس کو انڈورس کرتے ہیں تو پھر یوکرین پہ جو رشینز نے اٹیک کیا ہے، پھر اس کو انڈورس کریں. کھل کے سٹیٹمنٹس ہی نہیں آ پا رہی ہیں، اسی وجہ سے نہیں آ رہی. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں کہ امریکہ نے ٹھیک کیا ہے، تو پھر تو اس کے بعد وہ کہیں کہ پیوٹن نے بھی ٹھیک کیا ہے، پھر رشیا کہے گا ہم نے بھی ٹھیک کیا ہے. ہم نے بھی وہاں پہ یوکرین پہ ہمارے کنٹروورسیز تھی، جو رشین سپیکنگ ایریاز تھے، یوکرین والے جو قدیمی جن کو وہ روسی سمجھتے ہیں، وہ ہمارے تھے، ہم نے واپس لے لیے علاقے. تو سب سے بڑا جو ٹف ٹائم جو ہے وہ اس وقت یورپین کو آیا ہے کہ ہم کیسے اس سٹیپ کی ہم اس کو انڈورس کریں. لہٰذا جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی اس میں سے بات نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ یوکرین کھڑا ہے ان کے پیچھے. ادروائز تو وہ شاید کھل کے بات کر لیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کا جو میڈیا ہے، یہاں کی جو کانگریس ہے یا کچھ لوگ ہیں، وہ دے آر شاکڈ اینڈ اسٹنڈ کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے. تو اس کی ریپرکشنز ہیں. ابھی ہمارے ہاں بھی یہ بات ہوتی ہے، تو لیکن یہ دیکھیں امریکہ تو ایک ڈیموکریٹک ملک ہے. انہوں نے ایران پہ اٹیک کیا، کانگریس سے کوئی اجازت نہیں لی گئی. انہوں نے یہاں پہ ایک اتنا بڑا آپریشن کیا اور ایک ملک کے صدر کو واپس لے. نو ہیز بینگ ہینڈ کافڈ اینڈ بینگ، میرا خیال اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہیز بینگ پروڈیوسڈ بیفور نیو یارک کورٹ میں ہو رہے ہیں. سو ایک چیز تو ثابت کر دی امریکہ نے کہ ہم جب چاہیں جہاں پہ چاہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا رجیم چینج کے پیچھے مزے کی بات ہے. لاسٹ میرا خیال ہے آپ نے بریک لینی ہے. مزے کی بات یہ ہے جب 50s میں ایران کا رجیم چینج کیا گیا تھا، سی اے نے کرایا تھا، جو مصدق تھے پرائم منسٹر، اس کے پیچھے بھی ایل تھا. اس وقت انہوں نے برٹش ایل کمپنیز جو ہیں ان کو نیشنلائز کر لیا تھا. وہ ایرانین ایک نیشنلزم کے اس پہ انہوں نے کہا جس پہ برٹشرز امریکن جو ہیں دے ور ڈسٹرب کہ جناب آپ نے ہماری کمپنیز ایل کمپنیز کو آپ نے نیشنلائز کر لیا ہے. ایون سعودی عربیہ وغیرہ وہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ یہ جو وہاں پہ بھی اس میں رجیم چینجز تھا، اس کے پیچھے بھی یہ کھڑے ہو. جب انہوں نے کہا کہ وی ول یوز ایل ایز اے ویپن، اس وقت بھی یہی ساری یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی. سو ایل جو ہے آج کا نہیں ہے، اور اس پہ بکس لکھی گئی ہیں. ایک بڑی خوبصورت ایک مووی ہے، ایک بڑی کلاسک، دیر ول بی بلڈ. کسی وقت دیکھیں ذرا کہ کیسے ایل کے لیے آپ کیا کچھ بندے جو ہیں
ये कैसे इकोनॉमीज आजकल एक लैंडमैन आ रहा है, एक बड़ा पैरामाउंट पे एक शो आ रहा है, सीरीज आ रही है, वो भी एल के बारे में कि एल इज नॉट ए ऑर्डिनरी थिंग। दुनिया भर में रजीम चेंज के पीछे, ब्लड शेड के पीछे, कत्लो गारत, जंगों के पीछे और जहां पे तरीके वो चीजें रही हैं, वहां पे एल एक बहुत बड़ी एक पावर रहा है। तो वेनेजुएला का जो कुछ भी हुआ है, इसके पीछे ड्रग्स भी होंगी, मान लिया क्राइम भी होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग भी होंगे, जो इल्जामात लाग रहे हैं, बट उसके जो बिलियंस ऑफ बैरल के एल जो है ना, हाँ। वो आपका बाज ऑफ सेफ्टी की बजाय वो कहते हैं ना खुशहाली बाज ऑफ आपकी दुश्मन बन जाती है। इस केस में खुशहाली जो है ना आपकी दुश्मन बनी है। और ये जो मेडोरो साहब जो हैं बार बार बुली भी कर रहे थे, इन्होंने कई दफा अपनी तकरीरों में ट्रम्प साहब को वो भी किया, बुली भी किया, इंटिमिडेट भी किया, आप बुज़दिल हैं, पकड़ लें, इनकी स्टेटमेंट्स थी वो इन्होंने की हैं। तो उन्होंने लेकिन इस तरह डायरेक्ट एक तो एंट्री मारना और इस तरह से उनको लेकर आ जाना, मतलब जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि एक अरसे से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला जारहाना किस्म का जो अटैक है वो भी इट स्पीक्स अ लॉट कि उसके क्या रिपरकशंस होंगे। और फिर मैं सुन रही थी कि ट्रम्प साहब ने कहा इसके बाद हम ही जो है वो कंट्रोल संभालेंगे, हम ही उनके ऑयल रिजर्व्स पे भी जो है वो कंट्रोल संभालेंगे जब तक कि कोई और हुकूमत जो है वो नहीं बन जाती। इसी इराक पे उन्होंने इसी तरीके से कब्जा किया। इराक का मसला भी ऑयल का ही मसला था, ऑयल चाहिए था कि ऑयल सप्लाईज जो हैं वो उनको ऑयल चाहिए थे, जो भी बहाने। उस वक्त उन्होंने मास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बुश साहब के दौर में 2003 में उस वक्त वेपन्स ऑफ मास ये डिस्ट्रक्शन को यूज किया गया था कि इराक के पास न्यूक्लियर टाइप कोई इस हथियार हैं जो वो हमें या दुनिया को तबाह कर सकते हैं। तो बाद में नहीं निकले थे, उसमें सारा मतलब इवन अमेरिकन मीडिया उनके साथ था झूठ में, इवन यूएन के जो इंस्पेक्टर वगैरह थे उन्होंने भी सारी चीजें की। उस वक्त ये था वहां पर कि एल ही रहा है, जो मैं बात आपको कह रहा था, मॉडर्न हो या इनिशिएंट आपकी जितनी भी हो, जब से एल की या जो भी जंगें होती रही हैं माजी में, अभी तेल हो है ना वजह होगी दुनिया में जब भी इकोनॉमिक्स पे हुई है, हमेशा इकोनॉमिक्स पैसा ये मतलब जितने भी दुनिया में हमले हुए हैं ये किन लोगों पे, किन सिविलाइजेशन पे हुए, अमीर सिविलाइजेशन पे हुए। नोट करें, जो भी पहाड़ों और डेजर्ट से लोग उतरे हैं उन्होंने अमीर रिच सिविलाइजेशन पे अटैक्स किए हैं। मतलब पहाड़ों के लोग हैं या डेजर्ट के लोग हैं, वहां इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, खाना पीना कम है, रिसोर्सेज कम है। तो उन्हें जब पता चलता था कि फलां इलाके में बड़ा वहां पे बाशो गंदम भी है, चावल भी है, चने भी हैं, सोना भी है, जवाहरात भी हैं, घोड़े भी हैं, हाथी भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, गुलाम भी हैं, तो फिर ये मोस्टली ये आपकी अमारत जो है हिंदुस्तान के साथ क्या होता रहा है। हिंदुस्तान अपनी खुशहाली की वजह से अंडर थ्रेट रहा है, ये ईरान अपनी खुशहाली की वजह से अंडर अटैक रहा है। इसके इजिप्ट में चले जाएं और स्पेन में चले जाएं, दुनिया भर में जहां भी दरिया होंगे, जहां भी सिविलाइजेशन होगी, सेटलमेंट होगी, पैसा होगा, रिसोर्सेज होंगे, तो वो तमाम लोग आएंगे जो समझते हैं कि ये चीजें हमारे पास नहीं है, हमें चाहिए। दैट्स व्हाट द अमेरिकन हैज डन राइट नाउ कि इन्होंने इनके पास तेल के मसले आ रहे हैं, उन्होंने कि हमें तेल चाहिए, या तो ये कोई डील मारते हैं उनके साथ, मतलब अमेरिकन कंपनीज को आप फिर करते, अगर आपको पता था कि यू कांट फेस बिग पावर, तो फिर वो पैसे भी लेते, डॉलर भी लेते, कोई डील देते, उनको डील भी देने को तैयार नहीं थे, शावेज के रास्ते पे चलते हुए बुली भी कर रहे थे। अब आप वो कहें कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है तो दुनिया में ऐसे चलता है, दुनिया एक ही असूल पे पहले दिन से चल रही है कि जिसके हाथ में डंडा है उसी के हाथ में भैंस है, जिसकी पावर है ये हमेशा से होता है। बाकी रूल्स रेगुलेशन लॉ मोरालिटी ये बात की आपकी मेरी किताबी बातें हम करते रहेंगे कि नहीं होना चाहिए था, जिन्होंने करना होता है वो नहीं सही नहीं देखते, जाके करके बंदे उठा के रात को बेडरूम से निकाल नकूल के हैंडकफ करके अदालत में अपने मतलब शहर में पेश भी कर देते। ममदानी टाइप जो है ट्वीट करते रह जाते, उन्होंने करते रहे ट्वीट, उन्हीं ही गलियों से फिरा के लेकर गए कि जो करने हमारा कर लें। तो पहले दिन से दुनिया जो है डंडे वाली है, जिनके हाथ में डंडा है वो दुनिया को रूल करेगा। एंड हाउ थिंग्स अनफोल्ड, क्योंकि अब मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया को भी उन्होंने धमकी दी, ट्रंप ने ईरान का भी जो है वो जिक्र कर रहे हैं, साथ साथ इंडिया पे टैरिफ्स की जो है वो भी बात कर रहे हैं। तो हर जगह जो है वो उन्होंने अपनी एक जंग जो है अभी तक तो लफ्जी एक जंग जो है वो जारी रखी हुई है मुख्तलिफ ममालिक से। अब भी एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें हैं वो भी शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ सियासी सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं, जहां एक तरफ ऐसा लगता है कि हुकूमत और पीटीआई जो है वो कहीं पे शायद मुज़ाकरात हो जाएं और मामला जो है वो आगे बढ़े, वहां दूसरी तरफ जो है वो तहरीकें चलाने की भी बातें हो रही हैं। और हमने देखा है रिसेंटली केपी के जो सीएम है सुहेल आफरीदी साहब, वो इस हवाले से मुतहरिक भी नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है उनको इमरान खान का मैंडेट है कि वो जाएं और इस हवाले से जो है जो भी मुलाकातें करनी है उन्होंने वो करें। क्लासा साहब, जो एक बोन ऑफ कंटेंशन थी नजर आ रही है इस वक्त हुकूमत और
اور پی ٹی آئی کے درمیان وہ یہ بھی ہے کہ کے پی میں آپریشن کے حوالے سے جو ہے ان کا کیا سٹانس ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیشہ اینٹی آپریشن جو ہے وہی بات کی ہے, اور سہیل آفریدی صاحب بھی بارہا کافی موقع پر یہ کہہ چکے ہیں. اب الفاظ تھوڑے ڈفرنٹ ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کے پی کے عوام سے بھی جو ہے وہ مینڈیٹ لیں, آپ وہاں آئیں, وہاں آ کے لوگوں سے بات کریں, جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو شامل کریں, لیکن اب کھلم کھلا انہوں نے جو ہے وہ ملٹری آپریشن سے صاف انکار کیا ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اس میں نئی بات تو نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہی کہنا تھا, عمران خان صاحب کی یہی پالیسی تھی. اس سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, وہ بھی یہی کہتے رہے, نہ ان کی پہلے ماضی میں سنی گئی تھی نہ ان کی سنی گئی تھی. اچھا, ایک بڑی دلچسپ بات ہے, اس سے پہلے کہ آپریشن پہ ہم آئیں بات کریں, وہاں پہ ہمارے اسلام آباد میں دوست ہیں, ان کے گھر پہ بڑی بیٹھکیں لگتی ہوتی ہیں, بڑے بڑے لوگ آتے ہوتے ہیں, بڑے سیریس پالیسی میکرز, ڈیسیژن میکر, جس میں حکومتوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں, سابق حکومتوں کے بھی ہوتے ہیں, ملٹری انالسٹ, ڈیفینس, میڈیا, مطلب ہر طبقے سے لوگ آتے ہیں. میجر عامر صاحب ہیں, سابق اس میں آئی ایس آئی میں رہے ہیں, اور آپریشن مڈ نائٹ جیکال کے حوالے سے بڑے مطلب مانے جاتے ہیں. اس کے جو بینظیر بھٹو صاحب کے خلاف آپریشن ہوا تھا, اس وقت ہٹا رہے تھے, ان کی حکومت کے 89 میں تو الزامات لگے تھے, 2-4 اور لوگ بھی تھے. اگرچہ میجر صاحب وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ ساری جو ان کے بارے میں باتیں مشہور ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں, ہم بیسیکلی وہ بینظیر بھٹو صاحب کی حکومت بچانے کے لیے کام کر رہے تھے, الزام لا گیا تھا ہٹانے کے لیے. خیر, دیٹس اندر سٹوری. اب اتنے سال ہو گئے, 30-35 سال بعد ان کے گھر پہ بیٹھکیں ہوتی ہیں, اور بہت سارا انہیں ہسٹری کا چیزوں کا بہت سارا انہیں افغانستان, پاکستان, طالبان, حکومتیں, بہت کچھ انہیں پتہ ہے, اور وہاں پہ بڑی بحثیں ہوتی ہیں. ابھی ریسنٹلی وہاں پہ ایک پھر کٹ ہوا تھا, ویسے ہی وہ ان کے گھر پہ آتے ہیں, کوئی لوگ باہر سے ہیں, اندر سے ہیں, تو وہاں پہ بلا لیتے ہیں. تو اس میں ہمارے پشتون دوست بھی تھے بہت سارے, وہ آتے ہیں, اس پہ گفتگو ہوتی ہے. تو اسی پہ ہی بات ہو رہی تھی, طالبان پہ, افغان پہ, جب بھیجا آ رہا تھا واپس کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. تو میں نے پوچھا ان سے, میں نے کہا یہ بتائیں کہ ان طالبان سے جب یہ بات کی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ ہمارے سارے یا خیبر پختونخوا کے دوست کہتے ہیں, عمران خان کہتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ طالبان سے بات چیت ہونی چاہیے, مذاکرات, یہ بڑا یہ پاپولر سٹانس ہے, پاکستانی قوم کا بھی ہے. تو میں نے کہا کہ ان کی کیا شرائط ہیں طالبان کی جن پہ بات چیت ہونی چاہیے؟ یہ پاکستان کے لوگوں نے کبھی یہ سوال کیا نہیں ہے. میرے ذہن میں بھی اس دن ہے, میں نے پوچھا میں کہ آخر کیا شرائط ہیں جن پہ بات چیت کرنی ہے. یہ کہتے ہیں نا, عمران خان صاحب کہتے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کہتے تھے, آفریدی صاحب بھی کہتے ہیں, وہ بات چیت ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے بھائی, اگر بات چیت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہو جائے. انہوں نے جو مجھے باتیں بتائیں, پاکستان کے لوگوں کو بھی سن کے 1 منٹ کے لیے جھٹکا لگے گا کہ کن لوگوں کا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب ان کی 2-3 شرائط ہی ہیں. ان کی شرائط یہ ہیں کہ جناب کہ یہ جو سارے ٹرائبل ایریا ہیں, سارے علاقے, ان سے اپنی فوج نکالیں. جہاں پہ اس وقت آفریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیں دیں, یہ سارے علاقے ہمیں دیں, ہماری حکومت ہوگی, ہم اس کو چلائیں گے. یہ ان کی شرائط ہیں. اگر بس چلا تو اسلام آباد بھی لے لیں گے. اگر کابل پہ افغان طالبان لے سکتے ہیں, اور ہم نے ان کو بانس پہ چڑھا دیا تھا, دیکھیں جی 2 یہاں پہ امپائر کے انہوں نے قبرستان بنایا, ہم نے بانس پہ چڑھایا, پاکستانیوں نے, ہمارے کالم نگاروں نے, ہمارے ٹی وی اینکرز نے, ہمارے جیسوں نے اٹھا دیا. او جی دیکھیں یہاں پہ رشینز آئے تھے, ان کا قبرستان بنا دیا, امریکنز آئے, ان کا قبرستان بنا. یہ کبھی نہیں بتایا کہ جناب کہ ہماری وجہ سے آپ لوگوں نے بنوایا. دنیا 120-30 ممالک اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے تھے جب افغانستان کا وہ جہاد یا فساد جو بھی ہو رہا تھا. 120 لوگ تھے. پاکستان ایک آپ کا بیس ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا, 30-40 لاکھ بندہ یہاں بیٹھا ہوا تھا, فیملیز بیٹھی ہوئی, سب کچھ یہاں سے جا رہا تھا. تو آپ نے لڑائی لڑی, امریکنز بھی تھے, یورپین, ہم سارے کھڑے تھے. ابھی بھی تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں آپ لڑ رہے تھے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ لڑوا رہی تھی نا آپ کو, وہ تو اس میں کوئی شک ہے. یہ حقانی گروپ سارے جو ہیں, یہ سارے یہاں بارہکو میں رہ رہے تھے یا سیف ہاؤسز میں تھے. مولا برادر کہاں پہ ان کو کراچی کے سیف ہاؤس سے اڑا کے قطر لے گئے تھے جو امریکنز کو دیا گیا, مذاکرات کریں. ہماری کراچی شورا, کوئٹہ شورا, یہ سارے ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہم ان کو دے رہے تھے. جناب مشرف کا انٹرویو ہے گارڈین کو دیا ہوا کہ طالبان کو ہم نے بچا لیا تھا جب یہ 2001 میں تورا بورا پہ انہوں نے بمبارمنٹ کی, اور وہاں سے نکلے. انہوں نے بارڈر بند کرنے کی بجائے انہوں نے بارڈر کھول کے اندر لے آئے. مشرف صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے کہا تھا جناب کہ جب یہ امریکن جہاں سے واپس جائیں گے, طالبان ہمارے ایسٹ ہیں, ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہمارے کام آئیں گے. سو ان کو بچانے والے امریکنز کے پیچھے بھی آپ تھے, اور امریکن کہتے تھے کہ پاکستان ہمارے سے ڈبل گیم کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں آج ہم نے کہا نہیں جناب انہوں نے کر کے دیا, لہٰذا وہ آپ کو آئے, انہوں نے کہا پھر ہم نے کیا ہے. اب تو انہوں نے دھمکیاں بھی دی تھی پاکستان کو کہ آپ نے سبق نہیں سیکھا روس اور امریکہ کے, یہ ان کی دھمکی آئی تھی ان کے وزیر خارجہ یا وزیر پتن جو بھی تھے ان کے, کہ ہم نے وہ کر کے دیکھا, وزیر داخلہ کی. ان حالات میں جب وہ یہ دیکھتے ہیں یہ ٹی ٹی پی والے کہ اگر طالبان, افغان طالبان امریکنز کو ہرا کے کابل پہ قبضہ کر سکتے ہیں تو ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میں نے حیران ہوں, میں کہ یہ ڈیمانڈ ہے انہوں نے کہ جناب عامر عبداللہ صاحب بڑے وہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے بتائی یہ بات. ان کے 2 ہیں, بلکہ حسن خان بیٹھے تھے, وہ بھی ہمارے پشتون بھائی ہیں, بڑے اچھے صحافی ہیں. مجھے یہ بتائیں کیا عمران خان صاحب اور افریدی صاحب ٹی ٹی پی سے
उनकी ये शराइत मानने को तैयार, वो पाकिस्तान का आइन भी नहीं मानते, कानून भी नहीं मानते, आपकी हुकूमत भी नहीं मानते, आपका हलफ भी नहीं मानते, आपकी जुरिसडिक्शन नहीं मानते, आपका कुछ नहीं मानते। क्या सुहेल अफरीदी साहब अपनी वजारत आला जो है ये हैंड ओवर करने को तैयार है टीटीपी कमांडर को कि ऐसा ठीक है क्योंकि हमें पीस चाहिए सूबे में, हम कर लेते हैं? जब ये बातें लोगों को बताएं जरा कि उनकी तालिबान की, टीटीपी की, जिनके खिलाफ ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो क्या डिमांड रखते हैं? वो ये 2 डिमांड रखते हैं। तो उस पर अफरीदी साहब अगर तैयार हैं कि आज वो इस्तीफा दे के कहते हैं ठीक है जी उनको ले आए, अच्छा वो इससे मुज़ाकरात वो और किस बात पे करेंगे? वो नहीं करेंगे। ये रह जाती है मिलिट्री ऑपरेशन वाली बात यहाँ पर। मिलिट्री ऑपरेशन ना पहले उनसे पूछ कर, मेरे तो बस में है नहीं, मेरा बस चले तो मैं तो कह दूंगा ठीक है सर कि अगर एक सूबे का वजीर आला कह रहा है कि मेरे सूबे में मेरी सुननी है, आपकी मेरी किसने सुननी है? क्या पिद्दी का शोरबा। वो निकार खाने में तूती बजाते रहते हैं। बाज़ आपको ड्रास्टिक फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन वो अगले वो बेहतर समझते हैं, शायद नुकसान ज्यादा हो जाते हैं। हम तो बैठ कर स्टूडियो में कह देते हैं एक दफा दे दें इनको कि ये लें जी हम सूबा ले लें, हम जी अपने वो जितने भी ऑपरेशन हो रहे विड्रा कर लें, जाने आप जाने, फिर आपके लोग जाने। अगर आप समझते हैं कि वो आएंगे आप पे कल को आपके हेडक्वार्टर पे, आपके वजीर आला हाउस पे, आपके तमाम चीज को कब्जा करना चाहते हैं, आपकी पुलिस या बाकी फोर्सेज इस काबिल हैं वो उनको वो फाइट कर सकती हैं, तो मेरा ख्याल है फेडरल हुकूमत की बात मान लेनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है, नई व्यू। अगर वो वजीर आला कहता है कि यस हमारे पास जो पुलिस है, हमारे पास फोर्सेज हैं जो हमारे पास हैं, हमें आर्मी की जरूरत नहीं है, हमें एफसी की जरूरत नहीं है, तो ठीक है। सूबे का वजीर आला अगर उसको एक उनका इलेक्टेड एक नुमाइंदा है सूबे पूरे का, 3-4 करोड़ आबादी का एक वजीर आला कह रहा है, अपनी जिम्मेदारी ले रहा है, वहां लोगों की जिम्मेदारी को, उनकी जानो माल की जिम्मेदारी जो है वो किसकी वो गारंटी है? वजीर आला की है ना, पार्लियामेंट की है ना, उनकी सुप्रीम उनकी जो वो है। तो फौज बॉर्डर पर रहे। मैं तो मतलब मेरे पे अगर फैसला मेरे हक में होता तो मैं तो दे देता। फिर उसके बाद हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग जाने, वजीर आला साहब जाने, टीटीपी जाने, जो उन पे कब्जे करना चाहते हैं, जो उन पे टेक ओवर करना चाहते हैं, जो वजीर आला हाउस को एक खलीफा में उसमें बदलना चाहते हैं, खिलाफत लाना चाहते हैं, जैसे वो मालाकांड में लाए, जैसे सवात में लाए, जैसे हमने वो उन तमाम एरियाज में देखा। तो लोगों को बताना चाहिए कि तालिबान आपसे आपका सूबा चाहते हैं, आपका कैपिटल चाहते हैं पेशावर का, वो ट्राइबल एरियाज चाहते हैं, वो आपका अपना कानून लाना चाहते हैं, अपना नफाज करना चाहते हैं। एक दफा उन्होंने करके देखा हुआ है सवात के लोगों ने। मालाकांड में सूफी मोहम्मद साहब को एक दफा हुकूमत दी गई थी जिसकी कितनी रिपरकशन चाहिए थी, कितना ब्लड बहा था। आप लोगों का भी बहा था, हमारे फौजी भाइयों का भी, पुलिस का भी, पश्तूनों का भी। वो तजर्बा करना चाहते हैं, एक दफा उनको करने दें। आप अपनी फोर्सेस को बॉर्डर पे ले जाएं। उन्होंने कुछ जो स्टेटमेंट्स दिए उसमें मैंने जो है वो कुछ हाईलाइट किया है कि वो ये कहते हैं सुहेल आफरीदी साहब, और पहले भी मैं सुनती रही हूँ, वो कहते रहे कि बंद कमरों के फैसले जो हैं वो कहते हैं मुस्तरद, यानी कि वो कहते हैं कि यकतरफा जो फैसले हुए हैं उनके रिपरकशंस होते हैं, और जो अगर आप आवाम को जो है वो एतमाद में ना लें, वो कहते हैं मुशावरत जो है वो नागुज़ीर है। तो इस किस्म के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं अमन के लिए तमाम सियासी और मजहबी जमातों को साथ बिठाना होगा। तो जितनी भी वो रीजंस जब दे रहे होते हैं तो वो इस किस्म की बात करते हैं कि वहां के जो लोग हैं या वहां के जो फैसला साज हैं, आप उनको एतमाद में लें और फिर जो है वो आगे बढ़ें। इस सूबे के 4 करोड़, मैं गलत नहीं कर रहा, 3-4 करोड़ आबादी, किस बंदे के घर पे जाए नाक करे, कोई भी हो, इवन इनको कहा जाए कि आप एतमाद में लें, मतलब है इनको कहा जाए, हमारी फेडरल हुकूमतें या हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाए ना जरा। वो कह रहे हैं एतमाद में लें, एक वजीर आला है, एक इलेक्टेड है, उनको कहें जाए एतमाद में लें, जाए एक दरवाजे पे नाक करें कि सर आई एम वजीर आला ऑफ दिस सूबा, ये मसले में आपको एतमाद में लेने आए हैं। आप क्यों हर जगह पे मतलब हमारी एस्टेब्लिशमेंट जाके एतमाद में लेना चाहती है, हमारी फेडरल हुकूमत लेना चाहती है? आपको अगर सूबा कहता है कि हमें फौज दें तो भेज दें। आर्टिकल 245 अगर मैं गलत नहीं कह रहा था, मेरा ख्याल है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जिसके तहत सूबा जो है फौज की मदद मांग सकता है। अब 4 करोड़ बंदे को कैसे आप एतमाद में लेंगे? पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जा सकता है ना, इसलिए तो पार्लियामेंट है ना। अगर आपने जाके एक घर पे नाक करना है और आपने बताना है जी हमें एतमाद में लेने, आपका वोट, आप क्या कहते हैं 4 करोड़ बंदे से कैसे एतमाद लेंगे? उसका एक ही हल है कि पार्लियामेंट बनी हुई है, 100-150 जो भी आपका एमपी बैठा हुआ है, हाउस में लेकर जाए, प्रपोजल लें, वहां पे वो कहते नहीं जी हम ऑपरेशन नहीं करना चाहते, फेयर एनफ, ना करें। नहीं जनाब हम करना चाहते हैं तो ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट को, हमारी इसको, मेरा ख्याल है हुकूमत को, फेडरल को, कोई थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स एक दफा उनको ये जुआ खेलने दें, एक दफा खेलने दें। 13 साल 2011 में हुआ था, 14-15 साल हो गए, लोग थोड़ा सा ब्लड शेड भूल गए हैं कि उस वक्त हुआ क्या था सवात में, जब इन्होंने तालिबान को हुकूमत दे दी थी और एक पैरेलल स्टेट बन गई थी। 14 साल गुजर गए हैं, 15 साल, इनको दोबारा एक दफा ना वो पूरा करने दे। अफरीदी साहब को पावर दें, अफरीदी साहब ये आपका सूबा है, मैं इस हक में सीरियसली कह रहा हूँ। बाज़ आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसले कर, मैं कब गुजरता, अफरीदी साहब को बुलाता, सर जी आपका सूबा है,
जाए संभालें, जिसको एतमाद में लेना है नहीं लेना, ऑपरेशन करने नहीं करना, हमें कहेंगे हम आपकी सपोर्ट को आएंगे। आर्मी हमारी बॉर्डर पे रहेगी, आप जाए, पुलिस जाने, आप जाने, टीटीपी जाने, खलीफा जाने, तालिबान जाने, आप ये पश्तून भाई हमारे जाने, जिसको एतमाद में लेना है मुज़ाकरात कर अपनी सीट पे। आपने अगर किसी तालिबान को बिठाने, आपका ख्याल है मुज़ाकरात इस तरह कामयाब हो सकते हैं, बिठा दें अगर सूबे के वहां बिठाना चाहते हैं। पहले भी तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी इसी पार्लियामेंट ने इस सवात और मालाकांड में पीपल्स पार्टी के दौर में जनरल कियानी आर्मी चीफ थे, इन्होंने उनको सवात को इन्होंने उनको बाकायदा पैकेज दिया था, इन्होंने आइन में चेंजेस की थी, ये पीपल्स पार्टी ने की हुई है, नवाज लीग ने की हुई है, जनरल कियानी ने की हुई है। आपने उनको एक रियासत बना के दी हुई है, पहले उनके मुंह को चस्का लगाया हुआ है आपने, उनके मुंह को लहू लगाया हुआ है आपने, एस्टेब्लिशमेंट ने लगाया हुआ है। आप जाते उस वक्त डट जाते ना देते, आपने रियासत विद इन रियासत, पूरे पाकिस्तान का कानून कुछ और था, आइन कुछ और था, और मालाकांड में इन्होंने बना दिया कि शरीयत होगी। कौन सी शरीयत? सूफी मोहम्मद की शरीयत होगी। तो जब आपने ये पहले ये काम किया हुआ है तो फिर जाए एक दफा फिर करके देख लें, फिर अफरीदी साहब को कहें कि जनाब कि आपकी अपनी वजारत आला जो है वो मांग रहे हैं, दे दें, फिर ये सूबे में अमन आ जाएगा, जैसे सवात मालाकांड में आ गया। तो मैं तो ये समझता हूँ थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स इनको सोल्यूशन ढूंढने चाहिए। बार बार वो उनकी बातों से ये लगता है कि बहस करा लें पार्लियामेंट में, जो है वहां पे जो है वो ले आए। एक दफा तो वो कहते हैं कॉल है ब्लफ, एक दफा फरीदी साहब को कहें भी किसको एतमाद में लेना, भाई साहब आपका सूबा है, आपको लोगों ने पश्तून भाई ने वोट दिए हैं, तो पश्तूनों को फैसला करने दें, हो सकता है पश्तून बेहतर फैसला कर लें, कम आउट विद मोर मतलब क्रेडिबल एक सोल्यूशन की तरफ आ जाए। आप उन पे सोल्यूशन इंपोज करना चाहते हैं, वो नहीं वो बातचीत करना चाहते हैं, करने दें। वो ऑपरेशन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि यहाँ पे आए। जैसे मैं बार बार सवाल मालाकांड के हवा इसलिए दे रहा हूँ, बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था वहां के लोगों के लिए, सफर्ड अ लॉट, एवरीबॉडी सफर्ड, हम सफर किया, हमारे फौजियों ने वहां शहादतें दी, पुलिस, हमारे पश्तून बहादुर उन सिपाहियों ने दी, लोगों ने दी, इंडस्ट्री आपकी मतलब है आपकी उस सियाहत की इंडस्ट्री आपकी तबाह हुई, दुनिया भर में हमारी बदनामी हुई, लोग बेचारे वहां से मूव आउट करके उनको वहां पे आप टेम्पो में लेकर आए, गर्मी में वो वहां पे बच्चे औरतें रहे, मतलब वी पेड हैवी प्राइस, इफ दे वांट टू पे अनदर प्राइस। तो मेरा ख्याल है मौका अफरीदी साहब को देना चाहिए, ही शुड हैव द राइट। सही नाज़रीन, इसी पॉइंट पे जो है वो एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शुगर स्कैंडल के हवाले से, एक्चुअली बात करेंगे ब्रेक के बाद। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर लेते हैं शुगर मिल्स पे जो फाइन लगाया था, इंपोज किया था, मैसिव फाइन जो है वो इंपोज किया था कंपटीशन कमीशन ने तकरीबन 44 बिलियन रुपीस का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में जो है एक रूलिंग दी और इस डिसीजन को जो है वो अनलॉफुल करार दिया और इसको ओवरटर्न कर दिया। इस हवाले से डिटेल्स जो है वो हम जानते हैं, क्योंकि उस हवाले से मजीद समाज जो है वो हुई है। क्लासेस साहब क्या डिटेल्स हैं इसकी, क्योंकि ये मामला काफी अरसे से लटक रहा है। ये बड़ा एक अहम इशू है और हर दफा हमारी कौम अवाम और लुटी जाती है। अवाम तो बेचारी मासूमियत में लुटी जाती है, उनका तो कोई किरदार नहीं। हुकूमतें जानबूझ के लुटी जाती हैं, लेकिन एक्ट ऐसे करती हैं कि जनाब कि हमारे साथ बड़ा हाथ हो गया, धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, गलत डेटा दे दिया। 2019 में जब ये स्कैंडल आया था और उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो है शुगर एडवाइजरी बोर्ड के वो लेके सिफारिशात लेके असद उमर से होते इमरान खान साहब तक पहुंचे कैबिनेट में। असद उमर साहब ने वो इनिशियली इसको रेजिस्ट किया था कि हमारा काम नहीं है, लेकिन उन्होंने करवा ली थी, उन्होंने अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने कि नहीं जनाब कि उनके पास 12 लाख टन पड़ा हुआ है अपने इसमें रिजर्व में, तो कोई किल्लत नहीं। वो हर दफा कहानी हुई है, जो ही भी एक्सपोर्ट करवा ली 4 अरब रुपए की सब्सिडी देगी, वो चीनी गई 52 से 70, 90, 120 तक गई और वो लोगों के अरबों रुपए निकल गई। ये उस वक्त के जुर्माने में से भाई कार्टेलाइजेशन जो हुई थी, ये 2019 की है जिनकी बात कर रहे हैं, 44 अरब। उस वक्त एफआईए ने भी इंक्वायरी की थी, कभी किसी का कख नहीं, वही नोटिस मिला, कख ना हिलिया, वाला काम है। मतलब किसी वहां पे उस वक्त के जिम्मेदारान थे जिनके बारे में उस वक्त एफआईए के जो डीजी थे उन्होंने लिखा था कि जनाब कोई किसी को मुतमिन नहीं कर सका। बुजदार साहब थे, असद उमर साहब थे, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब थे और ऑफिशियल थे, कोई नहीं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, किसी को हाथ नहीं लगाया गया। उसका नतीजा ये निकला कि बाद में शुगर स्कैंडल आते रहे। अब 44 अरब रुपए वाला ये जो है ये 2019 के स्कैंडल का मौजूद है कि अभी किसी ने टेक नहीं किया, जो 220-30 तक ले गए हैं इस हुकूमत में। अब तो शहबाज शरीफ साहब खुद बैठे हैं जिनके बेटे की शुगर मिल है। अब तो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर जो हारून अख्तर साहब खुद बैठे हैं, हारून अख्तर साहब की मिल शामिल है इसमें। जिस मिनिस्टर की मिल कार्टेलाइजेशन में शामिल है, जिनको जुर्माना हुआ है, वो आपके मुल्क का इस वक्त वो चला रहा है, आपका वजीर है। जब वजीर और ये वजीर आजम की अपनी मिलें हों और वजीर की मिल को जुर्माना हो चुका हो और उसे रिकवरी ना हो रही हो, फिर अब क्या कहेंगे, क्या जस्टिस हो रहा है यहाँ पे और किस तरह की चीजें हो रही हैं। अब ये यही करते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, आपकी दफा इन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने उस दिन उनसे पूछा गया, कमेटी इजलास में मीटिंग थी,
मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने बड़ी मेहनत की है मस से, वो बड़ा उस पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ये, उन्होंने जबड़े में वो क्या कहते हैं हाथ डाले हुए हैं, और इसके बावजूद दबाव में नहीं है मिर्जा साहब और ये काम कर रहे हैं। वो कहने, उन्होंने पूछा भाई साहब ये 44 बिलियन रुपीज के कोई आपने रिकवरीज की हैं? जवाब, उन्होंने स्टे ले लिए। वो भी स्टे का मतलब ये कब से, हुकूक ट्रिब्यूनल से ले लिया, अदालत से ले लिया, मान लिया उन्होंने स्टे ले लिए। तो आपके पास लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ मिनिस्ट्री है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, वजीर कानून है, एडवोकेट जनरल हैं, हंड्रेड्स ऑफ लॉ ऑफिसर्स हैं, रिटेनर दे रहे हैं। ये आपने किस काम के लिए रखे हैं? और इतना बड़ा कमीशन है आपका, आपके पास कुछ 4-5 अच्छे वकील हैं जो परसू कर, बस स्टे होगा घर बैठ के। रीजन क्या है? इन्हें पता है कि दे आर द बिग गन्स। शुगर जो आपके मेल ओनर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं इस मुल्क में। अगर कोई पावरफुल एलीट है, अगर कोई जिन पे हाथ नहीं डाला जा सकता, एक आईपीपीज वाले हैं, एक आपके शुगर वाले हैं। और मजे की बात है, जिनके आईपीपीज हैं उन्हीं के शुगर मिले हैं, जिनके शुगर मिले उन्हीं के आईपीपीज हैं। तो ये पूरे का पूरा मिला हुआ है, सारे का सारा खाता जो है। तो अदालत में चला गया। ये क्या कहते हैं कंपटीशन कमीशन वाले, क्योंकि अपने अब इनकी जरूरत है कि जनाब वजीर इंडस्ट्रीज के उसे रिकवरी करें, और भी बड़े पावरफुल लोग हैं सारे। ये क्या करते हैं? कहते हैं यार भाईजान आप जहाँ स्टे ले लें, हमारे ऊपर कोई थोड़ी फेस सेविंग है जाएगी। वो 2-2.5 लाख रुपए का वकील करते हैं, स्टे ले आते हैं, वो इनको स्टे दिखा देते हैं, चुप करके घर बैठ जाते हैं। कमेटी वाले पूछते हैं, कहते सर स्टे हुआ है। तो कमेटी वाले आगे नहीं पूछे, जो उन्होंने अब पूछा मिर्जा इख्तियार बेग सर, वहां के स्टे का मतलब ये है कि फैसला हो गया, यू शुड गो टू द कोर्ट, यू शुड गो टू द जज साहब। उन्हें बताएं सर इतने बिलियन रुपीज के आवाम को इन्होंने लूटे, जिन्होंने 500 बिलियन रुपीज लूटे। वहां पर मैं नहीं कह रहा, एहसन इकबाल साहब ने कहा था एक दफा कि 300 बिलियन रुपीज का लूटा गया है वो इमरान खान साहब के दौर में। 500 बिलियन अपनी बारी एहसन इकबाल साहब भी खामोश हैं, अब नहीं बोलते। इमरान खान साहब वाले दौर में फरमाते थे, बयान आते हैं कि 300 बिलियन का स्कैंडल आ गया था जनाब। आपकी हुकूमत में कितना? उस वक्त तो चीनी की कीमत 120 रुपए पे गई थी खान साहब के दौर में, आपके दौर में तो 220 रुपए पहुंची, फिर तो आपका 600-700 रुपया बनता है। एहसन इकबाल साहब भी खामोश है, अब नहीं बोलते क्योंकि अपनी हुकूमत है, उस वक्त बोल पड़े थे। तो वो जाते हैं। मतलब यहां पे अंदाजा करें 44 बिलियन के वो केसेस हैं, 72 मिले हैं स्टे हुए हैं। तो आज उन्होंने हुक्म दिया ट्रिब्यूनल को। अच्छा ये करते क्या? अदालत से अगर स्टे खारिज हो जाए तो ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे, ट्रिब्यूनल से हो गए तो अदालत में चला। ये बाल इधर फिरती रहती है, इसमें कभी ट्रिब्यूनल तो कभी अदालत, तो कभी स्टे, तो कभी कंपटीशन कमीशन। अभी भी मैं आपको शर्तिया कह रहा हूँ, 90 दिन का कह दिया ना चीफ जस्टिस साहब ने ट्रिब्यूनल्स को। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन्हीं के साथ मिलकर कोई नई फसूड़ी डाल देगा। इतने अच्छे नहीं है कि ये पैसे उनसे रिकवर कर सके। कोई ना कोई इसमें, ये मैं आपको लिख के रख लें, हम ये इसमें 3 महीने का टाइम है ना, 3 महीने बाद फिर हम इस पर प्रोग्राम करेंगे। आपने मुझे याद दिलाना है बिल्कुल कि जनाब इनसे पूछें कि कंपटीशन कमीशन के उन चेयरमैन साहब से, इनके अच्छे बंदे हैं, काबिल हैं, लायक हैं, लेकिन अपना काम जो है ना पैसे रिकवर नहीं कर सकते, मजबूरियां हैं उनकी, बेचारे कहाँ पे इतने बड़े लोगों को हाथ डाले वो। उनसे जरा पूछेंगे कि भाईजान 90 दिन गुजर गए, कितने लोगों से रिकवरीज हुई, किस से आपने पैसे लिए हैं। तो मैं अभी से आपको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि कुछ नहीं होगा। कोई 2-4 कमजोर हथे चढ़ गए तो चढ़ गए। तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पे मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री हारून अख्तर की मिल भी शामिल है। अगर उनसे रिकवर